नाज़रीन, हम आए हैं यहाँ पे जेलम के मशहूर शहर सैटेलाइट टाउन में। तो हमारे प्यारे भाई ख़ान साहब हमें मिले हैं, तो हम इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान जी, तासु कम ज़ाय रागले हुई? मंगा द शानदार चौक न जेलम न रागली हो यौ निमा घंटा मोशवला और वसीला रा रसीद खान जी, तासु जेलम किस कार का हुई? मंगा द चश्मो मशमू दुकान दे दो होलसेल द प्रेम रेम कार का हाँ सही। तासु रज़दा तपोस कवल ग़वाड़मा ची मखी द इमरान खान हुकूमत आगा सही हो कुदा इम्पोर्टेड हुकूमत दे कुदा सही दे मख के च द इमरान खान हुकूमत आगे के ममसान साखिस्तो बदे कि बिल्कुल सान बन शवे दे और दा हुकूमत च दे दा बिल्कुल द ख़त्मेदो वाले दे खिलाफ چې دا ټول قوم متحد شي او راوځي او د دې خلاف ودرېږي او دا روډونه هم بند کړي او دا هر څه بند کړي او دونه په کرونا کې په عذابول نه دي شوي او په دې حکومت کې د 20 تاریخ باندې بالکل لاکډاون لګولی نن د جمعې ورځ ده جمعې په ورځ هم لاکډاون لګولی دی او دا مسافر خلک راغلی دی باجوړ نه مزدورۍ له راغلي دي او دا خلک بالکل مزدورۍ ته نه پرېږدي او بازارونه اوس بالکل بند دي खान जी د महंगाई सही हिसाब किताब दे तासु موږ ته سویل شي महंगाई دا خبره ده چې په مخکې هم په 1300 روپۍ غوړي اخیستل اوس په 3000 روپۍ ډبه ده او سیمټ مخکې په 1500 اوس په 1200 روپۍ دي دا څو غریب سړي دا ژوند بیخي ګران شوی دی او ځینې خلک جاړي او دا مالدار هم لږ گزاره چلی اوس یې بیخي کار نه چلیږي او دا حکومت دا لاکډاون یې لګولی دی او اوس په 9 بجې دوکانونه هم بند دی او د جمعې په ورځ یې چوټي هم راوستې ده په کرونا کې هم عمران خان زموږ وزیر اعظم داسې چل نه دی کړی او جلدي موږ د قوم نه دا دوا ده چې دا عمران خان بېرته راشي او ټول قوم ته دوام کوي तो क्या आप किसी गाड़ी पे आए हैं, पैदल आए हैं, बाइक पे आए हैं? आए तो बाइक पे हैं लेकिन बहुत मुश्किल से आए हैं। पेट्रोल ही नहीं कवर हो रहे, सैलरी बढ़ नहीं रही, दिन ब दिन हर चीज़ बढ़ रही है। अब बंदा गरीब बंदा क्या करे, सैलरी भी 20-25 मिडिल तक है और महंगाई जो है, अमीर बंदा रो रहा है और गरीब बंदा कैसे जिएगा इधर। उसके लिए क्या कह सकते हैं, इमरान खान भी अपनी जगह ठीक था लेकिन ये सियासी मसले हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। गरीब बंदे कहते हैं ख़त्म हो जाएंगे, इसी तरह ख़त्म होंगे, सब मर जाएंगे। जब गरीब बंदा तो अब कुछ नहीं कर सकता, क्या करे वो ना। उस पे वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल उन्होंने ख़त्म किया है, साइकिल लेने के साइकिल का रेट 22,000 तक चला गया। अब वो क्या करेगा। अब तो साइकिल भी महंगी हो गई है जी। ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल अगर बेच दें तो साइकिल भी 22,000 की है। तो ये इन बच्चों पे कुछ मेहरबानी करें कि पेट्रोल के रेट जो हैं उन पे नज़रसानी करें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।